Kabs, okay lang ba, Kabs? Okay lang? Hello. Maganda yan, maganda yan, maganda yan. Ya. Ano yan, boss? Luldo? Bawal. No, wala. Walang away, Kabs. Walang away. Kabs, ano na yung Kabs? Walang away. Sports lang. Iba Pilipino eh. Sino ka dyan? Sino bossing? Bili na. Bili na mga kabayan. Bili na. Bili na. Ayan, sabi. Pasyonnya. Garcia Putri. Wide open. From blocking line, Putri. Torres. Pasu Garcia sampai open. Basket down, dinding na bos. Kami buang di sampai. Mapandi. Ini gol. Maaf. Oke. Walang makina na andar. Tingkala aja. Sino ka dyan? Wala andar ang kaldero? Ayop yan. Boss. Diop yan. Basketball. Boss. Pumasok pa yung kanina. Kakauwi lang nila kanina. Opo. Basketball mga Kabs dito sa Jeddah. Saan ba talaga? Sasagasaan ka, master? Boss, tara na boss! Tawid! Parang sa Pinas na mga Kabs. Punta ako sa palengke. Boss! Ano tayo boss? Ano tayo basketball boss? Sila manunood sa atin. Ito mga Kabs oh. Shit, oh.
mga kabs. Manonood kami ngayon ng basketball dito sa Jeddah. May sumunod. Tingnan mo naman, oh. Eh, sino ka dyan? Dito may kabahay tayo dito. Madami. 4 above. Solid. Kabayan. Kabayan, kamusta? Aywa. Ay mga kabs, dito na kami. Boss, kamusta boss? Ngayon na lang po. Thank you po. Mga kabs. Ay, sino ka dyan? Wala kang dalang kaldero? Kaso ano pa rin yun eh. Parang inactive pa rin yung ano no, status nyo. Dito yung laban ng okay mga anak, mabuo kayo dyan. Picture ako kayo sa isa. Boss. Talaga naman. Pili lang rin ang gusto ng kayo yung doon. Jollibee. Sponsored by Jollibee. Po. May mga kantin sila mga kabs. Pag nagutom yung mga audience, pwede bumili dyan. Tusok-tusok, fishball, kikiam, iyaw-iyaw, gano'n. Daming sasayawan siya, tali pa. May magandang hamon mga kabolan and speaking on points game for tonight. Battle between Mercedes-Benz versus Jetta 60. First by 14 Mercedes-Benz. Arias number 33. Garcia number 17. Torres number 1. Okay, players ready. Gonzalez, Gonzalez. Rasante, Pazonias, Garcia Botre, Garcia, Mendoza, Sopa. wide open, Sopa. Sante, from blocking line, Botre, Torres, pass to Garcia, Sante open, basket down, padinding na boss, coming from Sante. And the last one is good, game from Garcia. Pinato, coming from Torres. Kaldero, ilabas ang kaldero, maging ay sa gitna. Ang kaldero. Ayun mga kabs, back to the game ball. Ang mga kabahay natin dito sa Jeddah. Bola, diskarte, nadala ni Garcia. Garcia, dribble, dumidiskarte, tinira. Bang! Sopa yan! Garcia.
Mapapanood mo sa TikTok to. Pasa ba rin niya? Scotty. Aywa, basket. Ayun ako, ayun yung inantay nyo. Bon. Pasa ba na? Pula. Es red to red. Sopa. Yan. Alias. Women in the Eh. So, Cubs. Discount mo, Cubs. Pasa ba siya? Bata, ikang bata. Nice defense. Turnover na. Sudan. Roque. Angat. Aywa, basket. Pasa Binigario. Back to Garcia. Unang pasa sa fly. Roque. Akin na to. Dali mo yun, pare. Basket. Roque. Roque. Zoom. Maglay. Tabayag. And rock. Yun. Basikyan. Foul number 7. Benzo. Bonus shot. And the bonus shot is good. Tabayag. Pasi Garcia. Garcia Guruan. 23-17. 6 points lead. Garcia, discarded. Wala na steal. Sudan. Bring the ball. Nakutiwan. Garcia. Tanong, dahil wala ng oras, penalty yun, bibigyan yung dalawang free throw sa second quarter mamaya. Ayun na, Benigario. And look! Sosa. Advertisement. Aeroplano, dumaan sa ere. Lagay mo sa ground ng yung plano. Counted. Substitution, saglit. Score 22-28. Lamang sa kabila. Audience yarn. Audience yarn. Mga kabayan ng Sigeda. Rebound. And number 12 to Garzosa. And Garzosa. Pasi Jola. Ayun na. Sabi pare. And Kabayan. 29-24. Torres Moreno. Torres, Tuzarte, to Garcia, ganda ng assist, Galsin, supply, and Torres, to Arias, foul number 3, Tabayag. Plano, advertise, dumaan. Foul number 17, Garcia, offensive. Hudan, bring the ball. Ayun, ang tawag sa assist na yun, Bertador. Ayun na, Garcia. Hudan, open. Basket down, 20 seconds. 18.
14. 10. Mga kabayan, mga audience kayo dito sa Jeddah. Yan, shoot na pala mga Cubs. Back to Garcia. Garcia. Hold up. Scary malupit. Scary malupit si pare. Oh, foul. Foul. Okay, number 11 foul. Reyes goes personal foul, first team foul. Ayun ang butan. So Roque to Aywa, counted pa. Okay, yung bandera ng Pilipinas, Cubs. And boom shot, walk the line. Counted. Basket. Garcia. Garcia pa rin. Nabitiwan. Foul number 17, Garcia. Garcia, foul. Second, personal foul. Third team foul. Ayun na, Igan. Tutabayan. Nabitiwan. Hold. Garcia. Garcia. Angat. Ginagawa. Substitution. Substitution. Maagang na mahina. 25 seconds remaining sa ating game drive. And this is our third quarter. Ayun na, Sarte. Back to Torres. Pass to Benigario. Garcia open. Ito may kasalanan. Ayun na, Rose. Adan, over. Drop it down. Then back to that. Kabayan niya from Philippines. 46-37. Adan. Foul. Penalty. Foul mga kabayan. Mali. Ay, mali. Lumagpas yung makmak. Doon sa pangalawa, hindi lumagpas. Ayun, sa 21, tatapat. Oh, nandiyan na pasok ang Rambutan. Last throw. And the lead cuts down to 6 minutes and 31 seconds remaining. Sablay, Cruz, to Tabayan, basket down. Then from Tabayan, Brazil, 46-40. And Budan, ayun, Budan, Budan. And Palma, Mga kabayan dito. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Sino basing? Bili na mga kabayan. Bili na. Score 42-46. Lamang sa kabila. At dito, hawak ko ang break, friend. 4-point break. Last throw. And the last throw is good.
lead, Jan Van Tamayag, and the lead cuts down to 3. Torres. Pasok Galsin. Galsin, tapping the roll, supply. And Garcia. Driving the ball, Benicario, wide open. Lumabas pa, Galsin. Kapanan. Pasubutan. Diskarte. Diskarte. Go Kailas pare. Walang lakas. Diskarte. Irasok pa na naman. Sino ka dyan? Torres. Shot lock. Hoping to shoot. Pasok Garcia. 10. Pasok Benicario, 5. Torres. Lumabas pa. And Udan. Bringing the ball. Udan pa rin. Wala, sayang. Tapos. Shot lock, shot lock, shot lock, shot lock. Sopa. Sopa. Pasok Udan. The floater, short, Garcia, pasok Garcia. And Garcia back to Torres. Torres to Pulmones. Back to Torres. Torres. Foul. And there's a foul. Time down. Torres. Hindi naman. Pasok Benicario, wide open. Dalim yun. Dalim yung Cubs. Oh, nandiyo na pasok. Lastro. Down floor. Hoping to shoot. Budan. Supply. Rebound, Tapigan. And Budan. Bringing the ball. Pass. To number 22. Supply. Ayun. Solid this Jeddah pare. Score 46, 58. Lamang sa kabila. Mga Cubs, as lang dyan mga Cubs. Game ball. Are you ready? Ayun na, Budan. Hindi naman. Budan ulit, tudirin niya. Budan, shoot! Wala. And Torres. Pass break. Ayun na, Torres. Hindi naman. Ayun lang, Budan. Bringing the ball. Pero ng ball. Foul. No, wala. Walang away, Cubs. Walang away. Duty foul yun, duty foul. Cubs, ano na yung Cubs? Hindi sinadya yung Walang ball. away.
Iba Pilipino eh. Wala. Okay, stay to team. Sabay gams to gams. Walang away, kapwa Pilipino eh. Mga Cubs na. Wala. Score natin mga Cubs, 46-60. May foul na tinawag kay Torres. Technical foul na tinawag kay Budan. Penalty. Shot clock. 51 Player seconds. after the ball, kay hard foul yan o normal foul. Huwag kayong play-react. After the ball ang player. Sa black. Nandira pa rin. Yan, bumawi. Torres. Ayun lang. Dalawang highlights pare. Nadali mo rin. Shoot. Ganyan. Yan. Panoorin sa TikTok pa. Islam ba? No problem. Cubs, ano dyan Cubs? San Juan. Hey. Amat. Reyes. San Juan ulit. Tinapot. 12. Torres. Torres. Basketball. 3, 2, 1. Cubs, okay lang ba Cubs? Okay lang? Hello. Hawak yung ambrit. Back to the game ball mga kabayan. Maraming malagandaan na dyan. Pinakalitis pa ito mga to. Maganda yan. Ya. Ano yan boss? Dildo? Back to Torres. Dalawa sir. Dalawa. Sante. Pull up. Four. Pass break Cubs. Leno. Sabigan. Dalawa na bola. Tabayan. Side step. Naiwa. Hey, Bo Belga. Ayun na, okay. Tira Cubs. Yun. Down. Dali mo Cubs. Si Torres. The lead gets down to 9. Kaya pumasok, kaya sa dilim. Torres is the Tama ball. Cubs. Tito Board. Lamang sa kabila. Pass to Garcia again. Garcia in the ball. Nakabiling. Torres. Torres with the ball. Diskarte Cubs. Baba. Aywa. Garcia in the ball. 14 to shoot.
10. Sarte. Pull up. Sablay. Arian. From offensive rebound. Aywa. Oh, nandiyan naman. Score. Ganda na nga siya yung ayun na, good morning, bring the ball. Paasi Garcia. Garcia lulusot. Binawi. Ayun na, San Juan. Sablay ni Warren. Buwagad, pag nakascore na. Hindi Warren. To Garcia. Kita to. Ganda ng lamang. Ayun na, pula. Bakit yan? Oh, naman ba, ladies? Naman ba? Yan na mga Cubs. Tapos ang laban mga Cubs. Uwi na. Sheesh! Uwi na! Uwi na! Ay sa bahay. Ulam, itlog with egg. Uwi na! Uwi na! Gising na lang. New Jersey. Tawin! Tawin! May tawag din. Beating the red light. Beating the light. Beating the red light. Bang Jonal, dami ka pa yung sarap. So ngayon mga Cubs, tapos na kami manood ng basketball sa Medyo Valley Jeddah rin. Liga yun. Liga na para sa mga Pinoy. Yung daw saya, solid. Tapos yan, punta kami ng Bakalan, bibili ng gulay. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Mga Cubs. Makasulid ka sa Kasama dito sa Jeddah. Pag ganito talaga makasama mo. talaga na maganda ng collection mo. Uwi pa kaya ako sa Pinas? Parang hindi na. Charis. Payaman mo tayo mga Cubs. Inshallah, manifesting. Claim it. Let's go! Bye! Miming, gising. Tulog na. Miming, gising. Tulog na. Alas! Aywa. Ano ba, klonta? Wow, pakwa no? Lalaki ng kamatis nila dito. Sarap to. Champurado, Charis. Champurado, may kamatis. Nagima sa Pulakay, mangan tayo. Itlog. 5 real? What's that? Liver? Chicken liver? Oh, sarap. Mga kabayan, oh. Talaga naman. Kangkong. Mga kabayan, oh.
Iba yung nasa isip mo. Oh, talaga naman oh. May bukol-bukol pa. Boss, may bukol-bukol pa boss oh. Barbie Ma, boss ka na ba? Boss! Boss na yan? Boss! Sarap yung boss ah. Morning! Bit ng pusa boss oh.